Écoute la parole, mais surtout que tu saisisses la pensée de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Éternel, nous voulons t'écouter ce matin. Nous voulons recevoir de toi l'instruction. Nous voulons recevoir de toi la parole qui donne la vie. Car tes paroles sont esprit et vie. Alors ce matin, Jésus, donne-nous la vie au travers de ta parole. Parle à mon âme, parle à mon esprit, parle à mon cœur. Et donne-moi, Seigneur, l'entendement spirituel. Ouvre mes oreilles de l'esprit. Que j'écoute ta parole. Et surtout que je saisisse ta pensée. Dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est toi qui as la parole. C'est bon, nous pourrons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc, chapitre 11. C'est Luc 15, verset 11. Lucas 15, versículo 11.
C'est une parole que nous connaissons tous. É uma palavra que conhecemos todos. Tu as trouvé? Tu peux lire un peu, c'est bien? Leia a palavra de Deus. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ela dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as farrobas que o porco comiam. E ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, saiu o pai, o viu. Encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel de dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matei-o. Comamos e regorizamos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou o teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com a meretrizez, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Acclamez la parole du Seigneur. Prenez place. A palavra do Senhor. Sentamos.
Je pense que chacun de nous connaît bien cette parabole de Jésus. Eu penso que cada de nós conhece bem essa parábola de Et dans nos Jesus. cœurs, nous parlons déjà que nous connaissons ce que le pasteur va dire aujourd'hui. E em nossos corações já dizemos, não, sabemos o que o pastor vai falar Parce hoje. que c'est une parole, quand nous écoutons, on nous parle toujours d'un enfant qui était perdu, parti et puis revenu. Porque é uma palavra que quando escutamos falam sempre do filho perdido que depois On voltou. voit toujours une personne qui s'est tombée dans le péché, s'est repentie et revenue à Dieu. Vemos sempre alguém que caiu no pecado, se arrependeu e voltou a Mais Deus. je vais te dire ce matin, tu es un homme heureux, une femme heureuse. Mas hoje vou te dizer nesta manhã que és uma mulher Parce que feliz, la um homem parole que feliz. tu vas écouter aujourd'hui, ça sera contraire de ce que toi tu penses dans ton cœur. Porque a palavra que tu vais escutar hoje é aquela que tu estás a pensar no teu Est-ce que tu coração. peux le dire Amen? Será que tu pode dizer amém? Est-ce que l'église peut dire Amen? Será que a igreja pode dizer amém? C'est la parole, c'est une parabole que Jésus donne du fils perdu. É uma parábola do filho prodígio. Il dit encore, un homme avait deux fils. Ele disse que homem tinha dois filhos. Le plus jeune dit à son père, O mais moço disse ao seu pai: mon père, Pai, mon père. pai, On voit dans une maison, vimos numa casa, là un père a deux fils. pai tem dois filhos. On dit qu'il y a un père. Disseram que tem pai. Donc dans cette maison, on parle premièrement d'un père. Nesta casa falamos primeiramente de Je veux pai. que tu sois attentif Quero que tu seja parce que ça atento, sera un enseignement très long. porque será ensinamento muito Il longo, va nous amener jusqu'à la fin du mois. que vai nos levar até no fim do Mais mês. notre texte de base sera ici. Mas o nosso texto de base é aqui. Dans une maison comme nous sommes ici, dans la maison de Dieu, Numa casa, como estamos aqui na casa de Deus, Jésus dit qu'il y avait un père. Jesus disse que tinha pai. Et ce père avait deux fils. E este pai tinha dois filhos. Le plus jeune dit à son père, O mais moço disse ao seu mon pai: père, Pai, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. dá-me a parte dos bens que me tocam. Et le père le partagea son bien. Repartiu-lhe, pois, Peu de jours après, poucos dias depois, nous connaissons de suite et puis je vais aller rapidement. nós conhecemos o resto de vós rapidamente. Étant rentré à lui-même, il dit ce fils qui était parti, le fils qui était parti, qui avait pris les biens de son père et puis il est parti. O filho que foi, Et quand il a tout dépensé, il a tout perdu, e quando perdeu tudo, dans le verset 18, il dit, je me leverai, no versículo 18 diz: Levantarei-me, j'irai vers mon père irei ter com meu pai, et je lui dirai, e direi-lhe: mon père, Pai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. pequei contra o céu e diante de ti. Je ne suis plus digne d'appeler ton fils. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Trata-me como dos seus empregados. Nous voyons le troisième personnage, un serviteur. Nós vimos a terceira personagem, Je dis dans servo. cette maison, il y avait un père, Onde se casa tinha pai, il y avait deux fils, tinha dois et filhos, là maintenant on nous parle de serviteurs. e agora me falam dos empregados. Parce que dans cette maison, il y avait aussi des serviteurs. Porque nesta casa também tinha empregados. Il se leva et allait vers son père. Levantou, pois, e foi à casa para o seu pai. Comme il était encore loin, Estando ainda longe, son père le vit et fit émis de compassion. seu pai viu, encheu-se de compaixão. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. E correndo lançou-se ao seu pescoço e o Le beijou. fils lui dit, Disse-lhe o filho: non père, Pai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. pequei contra o céu e diante de ti. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mais le père Mas o pai dit à ses serviteurs, disse aos servos. là on parle encore de serviteurs. Aqui falamos mais de C'est servos. le père qui parle maintenant aux É serviteurs. o pai que fala aos servos. Apportez vite la plus belle robe. Trazei e prepare a melhor roupa. Vestilha. Mettez-lui un anneau au doigt E põe anel no et des dedo. souliers aux pieds. E alparcas nos pés. Amenez vos gras et tuez-les. Trazei também bezerro. Mangeons et réjouissons-nous. Comemos e alegramos. Car mon fils que voici était mort. Porque o meu filho que estava morto Il est revenu à la e vie. reviveu. Il était perdu et il est retrouvé. Tinha se perdido e foi achado. Et ils commencèrent à se réjouir. E começaram a se alegrar. Or, le fils aîné était dans le champ. Ora, o filho mais velho estava no Lorsqu'il campo. revint et approcha de la maison, E quando voltou, il attendit la musique et les danses. ouviu a música e as danças. Il appela encore, on parle encore des serviteurs, l'un des serviteurs, E chegando ele chamou o servo, falava mais et de lui servo. demanda ce que c'était.
c'était? Perguntou-lhe o que era aquilo. Le serviteur Respondeu-lhe. que nous allons parler aussi dans cet enseignement O servo que vamos falar neste ensinamento lui dit, respondeu-lhe: ton frère chegou o teu est de irmão, retour chegou o teu irmão, et ton père a tué un veau grand e o teu pai matou bezerro parce cevado, qu'il a retrouvé à bonne santé. porque ele recebeu sal e sal. Il s'est mis en colère. Ele se enervou, só Il ne foi voulait pas entrer. e não queria entrar. Son père sortit. Saiu então seu Il pai pria d'entrer. e estava com ele. Mais il répondit à son père, Ele, porém, respondeu ao pai: voici, il y a tant d'années que je te sers, eis que há tantos anos eu te sirvo sans avoir jamais transgressé tes ordres. e nunca transgressi nenhum mandamento teu. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Contudo, nunca me deste cabrito para alegrar-se com os meus amigos. Mais regarde, ton fils est arrivé, Vindo, porém, este teu filho, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, que desperdiçou os teus bens com os meretrizes, c'est pour lui que tu as tué un veau gras. mataste-lhe bezerro cevado. Là, le pauvre répondit, Respondeu o pai: mon enfant, filho meu, ah, on a dit qu'il y avait un père, nós dissemos que tinha il y avait pai, des fils, tinha il y a filhos, des serviteurs. também tinha Là, on servos. parle maintenant de l'enfant. Agora falamos de filho. Le père dit, O pai disse: mon enfant. meu filho meu. Alléluia. J'aimerais vraiment que vous soyez attentifs. Eu quero Nous allons mesmo- comprendre des choses. Eu quero mesmo que vocês sejam atentos e Il compreendam dit, as mon coisas. enfant. Disse-lhe: Il dit filho. le père. Il dit le père, mon enfant. Disse o pai: meu Tu es filho, toujours avec moi. tu sempre estás Et comigo. tout ce que j'ai est à E toi. tudo que eu tenho é Mais il teu. fallait bien s'égayer et de se réjouir. Era justo, porém, alegrar-nos. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Porque este teu filho estava morto e reviveu. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Tinha se perdido e foi achado. Est-ce que quelqu'un peut acclamer cette parole? Será que alguém pode aclamar esta palavra? Je vais recommencer sur le personnage de ce texte. Eu vou recomeçar nos personagens desse texto. Dans notre enseignement, No nosso on ensinamento, nous parle dans une maison, nos falam de uma casa, comme dans toute une autre maison, como uma outra casa. il y avait un père. Tinha pai. Et ce père E este pai avait deux fils. tinha dois filhos. Et dans cette maison, E nesta casa il y avait aussi des serviteurs. também tinha empregados, Ce père servos. avait des serviteurs. Esse pai tinha Et dans servos. cette maison, E nesta il y casa avait aussi des enfants. tinha também filhos. L'enseignement, pendant Ensinamento. qu'on était dans la prière, Quando estávamos na oração, j'ai entendu maman évangéliste dire une chose. eu escutei a mamãe evangelista dizer alguma coisa. Souvent, quand nous sommes dans la maison de Dieu, Sempre quando estamos na casa de Deus, nous ne faisons pas des choses nós não fizemos coisas. parce que nous ne connaissons pas notre identité. Porque nós não conhecemos a nossa identidade. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu vens à casa de Tu Deus, es présent à chaque fois. estás presente Mais sempre, tu ne reconnais pas ta place dans la maison. mas tu não reconheces o teu lugar nesta Donc dans casa. cette maison, Então, nesta il y casa, avait une place pour le père. tinha lugar para o Il pai, y avait une place pour le fils. tinha lugar para o Il y filho, avait une place pour les serviteurs. tinha lugar para os Il y servos, avait aussi une place pour les enfants. também tinha lugar para os filhos. Alléluia. Donc nous allons parler Então, nós vamos falar qui est un enfant de Dieu. quem é o filho de Deus, Un enfant de Dieu filho de Deus, et qui est un fils de Dieu. e quem é filho de Deus, Et qui est un serviteur de Dieu. e quem é servo de Deus. Donc dans la maison de Dieu, Então, na casa de Deus, il y a trois personnages. tem três personagens. Chacun doit connaître son rôle. Cada tem que conhecer o seu rolo. Est-ce que je suis enfant de Dieu Será que eu sou filho de Deus? ou je suis fils de Dieu Ou sou filho de Deus? ou je suis servante ou serviteur de Dieu? Ou sou servo de Deus? Dans cet enseignement, Neste ensinamento, chacun de nous doit faire vraiment attention de savoir quelle est la place qui s'occupe dans la maison de Dieu. cada de nós tem que fazer atenção para saber qual é o lugar que ele ocupa na casa Si de tu Deus. comprends ta place dans la maison de Se Dieu, tu compreenderes o teu lugar na casa tu de Deus, sauras exactement tu, qu'est-ce saber, que tu dois faire. tu saberás exatamente o que tu tens que fazer. Beaucoup de personnes sont dans la perdition aujourd'hui Muitos estão na perdição hoje parce qu'ils cherchent à jouer le rôle d'enfant, porque querem fazer o rolo de filho, mais ils sont fils. mas eles são filhos. Ils cherchent à jouer le rôle de fils, Eles querem
ils sont serviteurs. É que nessa casa eles são servos. Cet enseignement de Jésus est tellement riche. Este ensinamento de Jesus é muito rico. Si tu sois vraiment attentif, tu me donnes ton oreille. Se tu seja atento e dar-me a tua Tu vas orelha, comprendre quelque tu chose. vas entender uma coisa. Nous allons commencer par enfant de Dieu. Nós vamos começar por filho de Deus. Le Père a répondu au Fils. O pai respondeu ao filho. Qu'est-ce que le Père a répondu au Fils? O que o pai respondeu ao filho? Le Père dit à son Fils, O pai disse ao seu filho: mon enfant. Filho meu. Alléluia. Le Père n'a pas dit mon fils. O pai não disse meu filho. Mais il a dit mon enfant. Filho meu. Donc avant d'être fils de Dieu, Então, antes de ser filho de Deus, tu es premièrement enfant de Dieu. tu és primeiramente filho de Deus. Pour que tu sois le fils ou la fille de quelqu'un, Porque tu sejas filho ou tu filha de es alguém. premièrement son enfant. Tu és primeiro Tu es premièrement son enfant. seu filho. Donc, dans cette maison, Então, nesta casa, les deux fils os dois filhos qui étaient dans cette maison, que estavam naquela ils casa, étaient premièrement des enfants. eles eram primeiro seus filhos. Les enfants de cet homme, O filho daquele les homem, enfants de ce père. filho daquele pai. Le père lui dit, O pai disse: mon enfant, Filho, est-ce que toi tu es vraiment enfant de Dieu? será que tu és mesmo filho de Deus? Dans cette maison, Nesta casa, dans la maison de Jésus-Christ, na casa de Jesus est-ce que Cristo, Jésus peut t'appeler será que Jesus pode te chamar mon enfant? meu filho? Est-ce que tu es vraiment enfant de Dieu? Será que tu és mesmo filho de Tu Deus? viens à l'église, Tu vens à tu igreja, viens à la prière, tu vens nas tu orações, payes ta dîme, tu pagas o teu tu dízimo, donnes des offrandes. tu dás a tua Est-ce oferta. que tu es enfant de Dieu? Será que tu és filho de Deus? Alléluia. Amém. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Será que eu sou mesmo filho de Deus? Parce que tu peux dire que moi je suis fils de Dieu. Não, porque tu podes falar que sou filho de Mais tu Deus. ne peux jamais être fils ou fille de Dieu sans être enfant de Dieu. Tu não podes ser filho ou filha de Deus sem ser filho de Deus. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12. A Bíblia nos diz no livro de João 1, capítulo 12. Jean dit, João disse: mais à tous ceux qui l'ont reçu, Mas todos quantos o receberam, à tous ceux qui l'ont reçu, a todos quantos o receberam, et à ceux qui croient à son nom, aos que creem ao seu nome, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. deu-lhes o poder de tornar-se filhos de Deus. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, Lesquels sont nés, os quais não non nasceram, du sang, não de ni sangue, de la volonté de la chair, nem da vontade da ni de la carne, volonté de l'homme, nem da vontade do varão, mais de Dieu lui-même. mas de Deus. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, Bem, amados, nós somos filhos de Deus, non de la volonté de ton pasteur, não segundo a vontade do teu pastor, non de la volonté de tes pères, não da vontade do seu pai, non de la volonté de tes descendants, não na vontade dos seus non de descendentes, la volonté de tes ancêtres, não na vontade dos teus mais antepassados, selon la volonté de Dieu. mas segundo a vontade de Deus. Mais tu peux te poser la question, Mas tu podes se perguntar: comment moi je suis enfant de Dieu? como eu sou filho de Deus? Vous devez comprendre une chose. Vocês têm que entender uma coisa. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz: toute personne née d'une femme, toda pessoa nascida de uma mulher née du péché. nasce do pecado. Bien aimé, quand nous venons dans ce monde, Bem amado, como nós viemos no tu mundo, veux ou pas, querendo ou não, nous naissons dans le péché. nós nascemos no Bien pecado. aimé, tu ne peux pas apprendre à un enfant Bem amado, não podes aprender a uma criança comment faire le mal. como fazer o mal. On n'apprend pas ça à un enfant. Não ensinamos a uma Mais criança. tu vas arriver un jour que tu vois que ton enfant te ment. Mas vai ver um dia o teu filho mente Tu para vas te ti. demander, mais où est-ce que tu as appris cela? Tu vais te perguntar: onde é que tu aprendeste isso? Parce que l'enfant est né du péché d'Adam et Ève. Porque a criança é nascida no pecado Nous de Adão e tous, Eva. nous sommes ici Todos nós que estamos avant aqui, de devenir enfants de Dieu. antes de se tornar filhos de Nous Deus, sommes nés du péché. nós fomos nascidos do pecado. Alléluia. Amém. Donc tu ne peux pas apprendre à un enfant Então tu não podes ensinar a uma Como foi? criança
como roubar. Un jour, l'enfant entre dans la cuisine. Um dia a criança entra na Il regarde que cozinha, maman n'est pas là. ela vê a mamãe não Il está prend une aqui cuisse de poulet. e tira uma parte de frango. Personne n'a appris. Ninguém o aprendeu. Tu ne peux pas prendre un enfant. Tu não pode ensinar uma Un jour, criança. l'enfant, il répond à un adulte mal. Uma criança responde mal a um Donc, adulto. ce sont des choses Então são coisas qui sont innées que são dans nascidas le péché. no pecado. Parce que nous sommes nés comme ça. Porque nós somos nascidos assim. Parce que nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. Porque nós não somos ainda filhos de Nous Deus. sommes nés encore dans le péché. Nós nascemos ainda no pecado. Mais nous devenons enfants de Dieu. Mas nós nos tornamos filhos de On Deus. n'est pas enfants de Dieu. Não nascemos filhos de Non, Deus. mais personne ne peut dire que moi je suis né enfant de Dieu. Não, ninguém pode dizer que eu nasci filho de Deus. On n'est pas enfant de Dieu. Não nascemos filhos de Deus. Parce que la parole dit Porque a palavra à diz tous ceux qui l'ont reçu a todos que o receberam et à tous ceux qui croient à son nom, e todos aqueles que creem ao seu il a nome, donné le pouvoir. Ele deu o poder. Est-ce que vous me suivez? Será que vocês estão a me seguir? Donc nous naissons dans le péché. Nós nascemos no Le pecado. péché de nos ancêtres. O pecado dos nossos Le péché de nos antepassados. parents. O pecado dos Le nossos pais. péché de notre environnement. Os pecados do nosso Le rodeio. péché de ce monde. O pecado deste mundo. Mais quand j'ai entendu Jésus, Mas quando eu ouvi Jesus, quand j'ai accepté Jésus, quando eu aceitei Jesus, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. a Bíblia diz a todos que o receberam. Est-ce que toi tu as déjà reçu Jésus? Será que tu já recebeste Si Jesus? tu n'as pas encore reçu Jésus, Se tu não ainda recebeste Jesus, tu n'es pas enfant de Dieu. tu não és filho de Deus. Enfant de Dieu est celui qui a reçu Jésus. Filho de Deus é aquele que recebeu On Jesus. devient enfant de Dieu. Tornarmos-nos filhos de Deus. Ce verset est clair. Esse versículo é Je claro. ne peux même pas l'expliquer. Eu não posso explicar. Il dit seulement à tous ceux qui l'ont reçu Ele diz a todos que o et receberam à tous ceux qui croient à son nom. e a todos que creem ao seu nome. Toi, tu as reçu Jésus Tu recebeste Jesus et tu crois à son nom. e tu crês ao seu nome. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu recebeste o poder de ser filho de Deus. C'est là que tu deviens enfant de Dieu. É aí onde tu se tornas Je filho de ne dis Deus. pas que tu deviens fils de Dieu, Eu não digo que tu és filho de Deus, mais tu es enfant de Dieu mas tu és filho de Deus. parce que tu as accepté Jésus. Porque tu aceitaste Tu as Jesus. reçu Jésus Tu recebeste et tu Jesus. crois en E Jésus tu crês em comme Jesus Seigneur et Sauveur. como Senhor e Salvador. Et tu deviens enfant de Dieu. E tu se tornas filho de Deus. Non de sang, Não de sangue, non selon la volonté des hommes, não segundo a vontade dos mais selon homens, la volonté de Dieu. mas segundo a vontade de Deus. Donc dans cette maison, Então, nesta casa, ces enfants-là et ces fils-là, esses filhos, la première chose avant d'être des fils, a primeira coisa de ser filho, ils étaient des enfants de leur père. eram criatura filho dos seus pais. Dans la maison de Dieu, Na casa do seu pai, avant de devenir fils ou fille de Dieu, na casa de Deus, antes de se tornar esse filho ou il filha faut de que tu Deus, sois premièrement enfant de Dieu. tu tens que ser filho de Deus. Or, aujourd'hui, Então, hoje, dans nos églises, nas nossas il igrejas, y a certaines personnes tem pessoas qui viennent à l'église que vêm à igreja chaque jour, todos os dias, chaque semaine, todas as mais semanas, ils ne sont pas encore enfants mas ainda não são filhos, parce qu'ils n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, porque ainda não receberam Jesus parce Cristo, qu'ils n'ont pas encore cru en Jésus, porque ainda não creem em Jesus ils Cristo, n'ont pas encore entré dans les eaux de baptême. ainda não entraram na água de Ça, batismo. c'est le début de la vie chrétienne Esse é o início da vida que cristã, l'Église aujourd'hui a que rejeté. a igreja hoje rejeitou. L'Église aujourd'hui néglige. A igreja hoje À negliga. l'Église aujourd'hui, Na igreja nous hoje, cherchons de grandes choses, nós procuramos grandes mais coisas, nous avons abandonné l'affermissement. mas nós abandonamos o Nous ensinamento. avons abandonné des choses Nós, de base. nós abandonamos as coisas de base, Les 4 lois spirituelles. as 4 leis espirituais, L'amour de Dieu. o amor de Deus, L'assurance du salut. a segurança da salvação. Mais quelqu'un qui vient chaque jour à l'église, Mas aquele que vem todos os dias na il ne igreja, connaît même pas son salut. nem conhece a sua Il salvação. ne connaît même pas l'amour de Dieu. Ele não conhece o amor de Deus. Il ne connaît même pas les 4 lois Ele spirituelles. não conhece as quatro leis Mais espirituais. comment peux-tu que tu es enfant de Dieu? Mas como que tu pode dizer que tu és filho Parce de que Deus? là, on nous dit dans le chapitre 1 du livre de Jean, Porque aqui nos falam no capítulo 1 do livro de c'est le João. commencement du ministère de Jésus. É o começo do ministério de Jesus. C'est quelque chose que tu dois apprendre au commencement de ta vie chrétienne. É algo que tu tens que aprender no começo da tua vida cristã. Pour que tu fasses partie de cette maison, Para que tu possas fazer parte desta casa. que tu sois dans la maison de Dieu, Que tu sejas na casa de Deus. il faut que tu sois
sois enfant de Tu Dieu. tens que ser filho de Deus. Il faut que tu sois enfant de cette maison. Tu tens que ser filho desta casa. Pour que tu sois Porque tu sejas enfant de l'église mère, filho da igreja Amém. il faut que tu entres dans la vision de l'église mère. Tu tens que entrar na visão da igreja Amém. L'enfant entre premièrement O filho dans entra la vision de son père. na visão do seu pai. Ce père avait 2 enfants, O seu pai tinha 2 filhos, mais ils étaient des enfants. mas ele era um filho. Un était dans la vision du père Estava na visão do et pai l'autre n'était pas dans la vision du e père. outro não estava na visão do pai, Mais ils étaient des enfants. mas eram filhos. Les deux, Os dois. l'autre Outro marchait avec son père. caminhava com seu Il pai. faisait tout ce que le père Ele disait. fazia tudo que o pai Mais pedia, l'autre mas o outro n'était pas dans la vision de son não père. estava na visão do seu pai. Alors la Bible nous dit, Então a Bíblia nos diz: comme nous naissons dans le péché, como nós nascemos no pecado, bien aimé, nous méritons d'être séparés de toutes ces choses. bem amados, nós merecemos nos separar de todas essas coisas, D'abandonner le péché de abandonar o pecado et d'accepter Jésus. e de aceitar Jesus, D'accepter Jésus. de aceitar Jesus, De croire en Jésus. de crer em Jesus. Quand tu viens à l'église, Quando tu vens à igreja, toi tu crois en qui? tu crês em quem? Tu crois en qui? Tu crês em Si quem? tu ne crois pas en Se Jésus, tu não crês em si tu Jesus, ne crois pas en Dieu, tu não crês em Deus, tu n'es pas encore enfant de Dieu. tu ainda não és filho de On Deus. devient enfant de Dieu Tornamos-nos filhos de Deus si tu crois se en tu, Jésus. crês em À Jesus. tous ceux qui l'ont reçu, A todos que o receberam, il a donné le pouvoir Ele deu o poder de devenir enfant de de Dieu. se tornarem filhos À de tous Deus. ceux qui croient en son nom. A todos que creem ao seu nome. Alléluia. Amém. À tous ceux qui croient en son nom. A todos que creem ao seu nome. Donc ça veut dire tu crois au nom de Jésus. Quer dizer que tu crês em nome de Tu Jesus. crois en Jésus. Tu crês em Jesus. Tu crois en Jésus comme fils de Dieu. Tu crês em Jesus como filho de Deus. Bien-aimé, tu ne seras jamais fils de Dieu Bem, amado, tu não serás si nunca tu filho de ne Deus crois pas en se Jésus. tu não crês em Jesus. Si tu n'es pas enfant de Dieu, Se tu não és filho de Deus, il faut commencer à être enfant de Dieu tu tens que começar a ser filho de en Deus, croyant en Jésus. crendo em Parce que Jesus. Jésus est le fils unique du Père. Porque Jesus é o filho único do Pai. Alléluia. Amém. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu és filho de Deus. Si tu crois en Jésus, Se tu crês em tu Jesus, acceptes Jésus tu aceitas Jesus comme fils de Dieu. como filho de Deus. Tu crois que Jésus est l'unique fils de Tu Dieu. crês que Jesus é o único filho de Deus. C'est alors E aí, tu deviendras enfant de Dieu. tu se tornarás filho de Deus também. Acte chapitre 11. Atos capítulo 11. Dans le verset 42, No versículo 42, Acte. Non, 10, pardon. Acte 10. Atos 10, versículo 42. 42 à 43. 42 a 44. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, Este nos mandou de pregar ao povo d'attester que c'est lui e testificar que Ele, qui a été établi par Dieu, e que por Deus foi constituído juge les vivants juiz dos vivos et des morts. e dos mortos. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. A Ele todos os profetas dão testemunho. Que quiconque croit à lui, De quem todo aquele nele crê, tous les prophètes rendent témoignage. todos os profetas dão testemunho. Que quiconque croit à lui en son nom, De que todo aquele que nele crê, il reçoit le pardon du péché. receberá a remissão dos Bien, pecados. mais nous ne sommes dans le péché comme je viens de dire. Bem, amados, nós nascemos no pecado, como eu disse. Les jours que tu es venu dans ce O monde, dia que tu chegaste neste mundo, on est venu dans le péché. nós vemos no Parce que pecado. ce monde Porque este mundo est le monde du péché. é o mundo do pecado. Mais si tu crois en Jésus, Mas se tu crês em Jesus, la parole dit, a palavra diz, même les prophètes rendent témoignage. mesmo os profetas rendem testemunho. Si tu crois en son nom, Se tu crês no seu tu nome, reçois le pardon du péché. tu receberás o perdão dos seus C'est alors pecados. que tes péchés-là seront pardonnés. Então aí os teus pecados serão perdoados. C'est alors que ta vie va se É transformer. aí onde a tua vida vai se transformar. C'est alors qu'on t'appellera enfant de Dieu. É aí onde vão te chamar filho de Deus. Donc il faut croire
Jésus. Não aceitar N'est simplesmente. pas seulement de recevoir Jésus, Não simplesmente receber. mais de croire que Jésus est le Fils de Dieu. Mas crer que Jesus é o Filho de Deus. Si tu crois au nom de Jésus, Se tu crês em nome de Jesus, le péché d'origine o pecado de origem sera pardonné. será perdoado. Les péchés d'origine O pecado de origem seront pardonnés. serão Et perdoados. tu seras enfant de E Dieu. tu serás filho de Deus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Será que tem alguém que está a me seguir? Si tu me suis, balance ta Se main. tu me segue, balança a tua mão. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 1, 8, No livro do 1 Pedro, capítulo 1, 8. 1 de Pedro 1, 8. vous l'aimez sans l'avoir vu. A quem se tendes visto, Vous croyez à lui sans le voir encore. no qual nem agora o verdes, Vous réjouissez d'une joie merveilleuse et glorieuse. mas crede os ímpios com gozo inefável e cheio de glória. Bien-aimés, nous croyons à Jésus sans l'avoir vu. Bem, mas nós cremos a Jesus sem o ter Nous visto. acceptons Jésus-Christ sans l'avoir connu. Nós aceitamos Jesus Cristo sem ter conhecido. Bien-aimés, ne cherchez pas seulement à voir pourquoi. Bem, amado, não procura ver para Ne crer. cherchez pas seulement à voir pour accepter. Não procura ter para aceitar, Mais de tout ton cœur, mas de todo o teu si coração. tu acceptes Se Jésus tu aceitas et Jesus tu crois en e Jésus, tu crês em Jesus, tu auras une joie merveilleuse et glorieuse. tu terás uma alegria gloriosa. Parce que tes péchés d'origine seront pardonnés. Porque os teus pecados de origem serão Et tu seras perdoados. maintenant enfant de E tu Dieu. serás agora filho de Deus. C'est alors qu'on t'appellera enfant de Dieu. Então aí vão te chamar filho de Deus. Parce que tes péchés d'origine, Porque os teus pecados de les origem, péchés de tes ancêtres, os pecados dos teus les péchés de antepassados, tes parents, os pecados dos teus les pais, péchés de ce o monde, pecado deste mundo, que toi tu es innocent. que tu és Tu inocente, es venu trouver ce tu péché encontraste et tu nesse vis dans pecado. ce péché. Tu vives nesse Tu dois pecado. vivre dans ce péché. Tu crês nesse Ces pecado. péchés seront pardonnés Esses pecados serão si tu perdoados. reçois seulement Jésus Se tu receberes et tu Jesus crois en e Jésus. tu crês em Jesus, C'est alors que tu auras une autre vie. é aí que tu terás uma outra vida. Comme un enfant. Como filho. Un enfant qui va devenir fils. Filho que vai se tornar filho. Là, on parle premièrement de l'enfant. Aqui nós falamos simplesmente de Donc, filho. pour être un enfant dans la maison de Dieu, Então, para ser filho na casa de Deus, commencez premièrement à croire à Jésus. começa primeiramente a crer em Acceptez Jesus. Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aceitar Jesus como Senhor Si tu e ne l'as pas Salvador. encore fait, Se tu ainda não fizeste, tu peux venir à l'église. tu podes vir à igreja Des années. anos e anos. Oui, je te dis. Sim, eu Il y digo. a certaines personnes Tem pessoas, qui sont encore honte. eles têm vergonha. Moi, j'ai déjà fait des années à l'église. Eu já fiz anos na igreja. Moi, ça fait déjà beaucoup d'années à l'église. Eu já fiz muitos anos na igreja. Moi, je prêche, Eu prego, je chante. eu canto, Que je dise aujourd'hui que eu que je digo hoje n'ai jamais accepté Jésus. que nunca Bien, aceitei si tu Jesus. as honte de moi, Meu, se tu tens vergonha de sache mim, que dans la maison de Dieu, saiba que na casa do tu teu n'as pas pai, ta place. tu não tens o teu Parce que dans lugar. la maison du Père, Porque na casa do il n'y a pai que des fils, só tem il n'y filhos, a que des enfants, só tem il n'y filhos, a que des só serviteurs. tem servos. Je ne sais pas si l'église comprend. Não sei se eles estão me entendendo. Dans la maison du Père, Na casa do dans pai, la maison du na Père, casa do pai, il n'y a que des fils, só tem filhos, il n'y a que des enfants, só tem il filhos, n'y a que des serviteurs et des servantes. só tem servos e servas. Alors toi, trouve-toi ta place. Então tu encontra o teu lugar. Tu viens à la maison du Père. Tu vens à casa do Tu pai, viens à la maison de Dieu. tu vens à casa de Deus. Comme qui? Como quem? Un étranger, Estrangeiro. un visiteur. Visitador. Visitante. Aujourd'hui, je vais te ramener vraiment à une bonne réflexion. Hoje eu vou te levar a ter uma boa reflexão. C'est pour cela que tu vois quand tu viens à l'église, Por isso, quando tu vens na même tu igreja, vois un papier mouchoir par terre, tu ne les ramasses pas. quando tu vês papel, guardanapo no chão, tu não apanhas. Tu viens à cette église de 20 ans. Tu fazes 20 anos na Tu n'as igreja. jamais même passé l'aspirateur à Nunca l'église. passas nem um aspirador na igreja. Tu vas aux toilettes. Tu vais no quarto de Tu vas banho. donner la parole au diable. Tu vais falar no diácono. Diable, Diácono. para la baby si toilette kuna. As crianças sujaram o quarto Parce de que ce n'est banho. pas ton problème. Porque não é o teu problema. Quand tu es visiteur, Tu és visitante.
Tu es étranger. Tu és estrangeiro. Je n'habite pas cette maison. Tu não vive naquela casa. Quelle est ta place? Qual é o teu lugar? Et quelle est ton identité? E qual é a tua identidade? Pour être un enfant, Para ser um filho, il faut croire en Jésus. tu tens que crer em Jesus. Mais qu'est-ce que tu peux te poser la question? Mas o que é que tu podes te perguntar? Qu'est-ce que je dois croire? O que é que tu te crer? Tu vas croire quoi? Tu vais crer o quê? Il faut croire en Jésus. Tu tens que crer em Jesus. Alléluia. Amém. Premièrement, tu vas croire en Jésus comme ton Seigneur. Primeiramente, tu vais crer em Jesus como teu Senhor. Croire en Jésus comme Seigneur. Tu vais crer em Jesus como Senhor. Premièrement. Primeiramente. Et secondement comme sauveur. E segundo, como Salvador. Souvent aujourd'hui, on renverse les choses. Hoje fizemos ao contrário. Moi, je crois premièrement comme sauveur. Eu creio primeiro como Et après Salvador comme Seigneur. e depois como Senhor. Commencez à croire premièrement comme Seigneur. Comece a crer primeiramente como Croire en Senhor. Jésus comme Seigneur, ça veut dire. Crer em Jesus como Senhor quer dizer. Prenons Matthieu chapitre 11, verset 5. Pegamos o Mateus capítulo 11, versículo 25. Nous allons comprendre une chose. Vocês vão entender uma coisa. À ce temps-là, Naquele tempo, Jésus prit la parole et dit, falou Jesus dizendo: je te loue, Père, graças te dou, ó Pai, Seigneur du ciel et de la terre, Senhor do céu e da terra, de ce que tu as caché ces choses aux anges et aux intelligents, porque ocultaste estas coisas aos sábios entendidos de ce que tu les as révélées aux enfants. e as revelaste aos pequeninos. Là, c'est Jésus qui parle. Aí é Jesus que fala. Il dit, je te loue, Père, Ele disse: dou graças a le Senhor, Seigneur du ciel Senhor et do, de la terre. Senhor do céu e da terra. Arrêtez d'écrire et écoutez-moi. Nous allons comprendre une chose. Parem de escrever, escuta-me, vamos entender uma coisa. Jésus, il parle à qui? Jesus fala a quem? Au Père. Ao Pai. Comment il appelle le Père? Como ele chama o Pai? Le Seigneur du ciel et de la terre. O Senhor do céu e da terra. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Será que a igreja vai concordar comigo? Vous êtes d'accord avec moi? Estão a concordar Il dit comigo? que le Père Ele diz que o est le Pai Seigneur é o Senhor du ciel do céu et de la e terre. da terra. Alors prenons maintenant Marc chapitre 12. Agora pegamos o Marcos capítulo 12. Marc 12, 29. Marcos 12, 29. C'est toujours Jésus répondit. Respondeu Jesus: Voici le premier commandement. o primeiro é: Écoutez Israël. ouve Israel. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Là, les scribes ont posé à Jésus une question. Lá os escribas perguntaram a Jesus, Parmi les 10 commandements, diante dos 10 quel est le mandamentos, commandement le plus grand? qual é o comandamento mais grande? Jésus a commencé par répondre. Jesus respondeu: Israël, écoutez. Israel, ouve. Le Seigneur notre O Dieu. Senhor nosso Deus. Jésus parle de Dieu. Jesus fala de Deus. Il dit que notre Dieu, Ele diz que nosso le Deus, Seigneur notre Dieu, o Senhor nosso Deus, est l'unique Seigneur. é o único Senhor. Donc ça veut dire à part le Dieu, Quer dizer, não tem il n'y a Deus. pas d'autre Seigneur. Não tem outro Senhor. C'est Dieu qui est l'unique Seigneur. É o Deus que é o único Senhor. Dans Matthieu, No Mateus, nous avons entendu. nós entendemos. Jésus dit quoi? Jesus disse o quê? C'est Dieu É, qui est le Seigneur du ciel et de la terre. é Deus que é o Senhor do céu e da terra. Et ici il dit E aqui ele à disse Israël, ao Israel: écoutez-moi bien. ouve Le Israel. Seigneur notre Dieu O Senhor nosso est Deus l'unique Seigneur. é o único Senhor. Jusque là, vous me portez? Até aqui vocês estão a me entender? Vous me suivez? Vocês estão a me seguir? Donc cela montre que le seul Seigneur, l'unique Seigneur, c'est Dieu. Então isso mostra que o único Senhor é Deus. Alors allez maintenant dans Jean. Então vamos agora no livro de João. Dans Jean chapitre 20, 28. No João capítulo 20, versículo 28. Là, on nous parle maintenant de Thomas. Lá onde falam do Tomás. Là, maintenant, c'est le plus Jésus qui parle. Aqui não é mais Jesus, é o Tomás. Jésus a témoigné. Jesus testemunhou. Notre Dieu O nosso Deus est le Seigneur du ciel et de la é terre. o Senhor do céu e da terra. Et il dit à Israël, E disse a Israel: écoutez,
Ouve. Le Seigneur, votre Dieu, O Senhor, vosso est Deus, l'unique Seigneur. é o único Senhor. Maintenant, là, on change de personnage. Aqui nós trocamos de Par la personagem. révélation du Saint-Esprit. Na revelação do Espírito Après la Santo, résurrection de Jésus, depois da ressurreição de Jesus, Thomas n'a pas cru. Tomé não creu. Si tu ne crois pas, tu n'es pas enfant de Se Dieu. tu não crês, não és filho de Deus. Si tu ne crois pas, tu n'es pas enfant de Se Dieu. tu não crês, não és filho de Deus. Qu'est-ce que tu dois croire? O que é que tu tens que Tu crer? dois croire que Tu tens que crer Jésus nele. est le Seigneur. Jesus é o Senhor. Or que Jésus a dit, Então Jesus il n'y disse, a qu'un seul Seigneur só tem um só qui est Senhor, l'éternel Dieu. que é o eterno Deus. Mais écoutez ce que Thomas dit ici. Mas ouve o que o Tomé diz aqui. Dans le verset 28, No versículo 28, quand Thomas est revenu, quando Tomás on a expliqué à Thomas, e disseram ao Tomé, Tomé si respondeu, je ne vois pas de mes propres yeux, se eu não ver dos meus próprios je olhos, ne croirai jamais. eu não creio. Et Jésus est E venu. Jesus chegou. Jésus est apparu devant Thomas. Jesus apareceu Il diante a de dit, Tomé prends ton doigt, e disse, Tomás, mets dans mes plaies. põe o teu dedo e põe na minha ferida. Et Thomas lui répondit, E o Tomé respondeu, mon Seigneur Senhor meu, et mon Dieu. é meu Deus. Jésus lui dit, E Jesus disse, ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend. não sei se alguém está a entender. Donc, retournons dans le livre de Matthieu. Vamos voltar no livro de Mateus. Jésus dit, Jesus disse, c'est Dieu qui est le Seigneur du ciel et de la terre. é Deus que é o Senhor do céu e da terra. Et dans le livre de Marc, E no livro de Marcos, Jésus dit, Jesus disse, Israël, le Israel, Seigneur votre Dieu, o Senhor vosso est Deus, l'unique Seigneur. é o único Senhor. Mais ici en Jean, E aqui no João, par l'inspiration du Saint-Esprit, pela inspiração do c'est Espírito Thomas qui Santo, témoigne maintenant Jésus. eu também Jesus. Quando viu Il a Jesus, dit Jésus. ele disse Jesus, Il a dit à Jésus, disse a Jesus, mon Seigneur et mon Dieu. meu Senhor e meu Deus. Non, vous l'avez beaucoup regardé. Não, ainda não chegaram. Est-ce que vous me regardez pour comprendre ce qui s'est passé? Será que estão a me olhar para entender o que está Donc ça veut acontecendo? dire, Quer dizer, croire à Jésus comme Seigneur, crer em Jesus como c'est Senhor. veut dire de croire que Jésus est Dieu. Quer dizer de crer que Jesus é Deus. Ah, est-ce que l'église me suit? Será que a igreja está me seguindo? Donc si je crois à Jésus comme mon Seigneur, Se eu crer a Jesus como meu donc Senhor, je crois que Jésus est mon Dieu. então eu creio que Jesus é meu Deus. Parce que Jésus a dit, Porque Jesus disse, Dieu le Père Deus o Pai est le Seigneur du ciel et de la terre. é o Senhor do céu e da Et terra. le même Dieu là É o mesmo est Deus, l'unique Seigneur. é o único Senhor. Alors par le Saint-Esprit, Então pelo Espírito l'Esprit Santo, dit maintenant à Thomas, o Espírito disse ao il Tomé, s'adresse à Jésus, ele disse a Jesus, il dit mon Seigneur. ele disse, Senhor. Alors si Dieu est l'unique Seigneur, Então se Deus é o único et Senhor, si Jésus est Seigneur, se Jesus é Senhor, c'est que Jésus, quer dizer que Aclamemos a Jesus palavra é do Deus. Senhor. Aclamemos a palavra do Senhor. donc pour devenir être enfant de Dieu, Então para se tornar filho de il faut Deus, croire que Jésus est Seigneur. tu tens que crer que Jesus é Senhor. Comment croire que Jésus est Seigneur? Como crer que Jesus é o Senhor? De confesser E que confessar Jésus est Dieu. que Jesus é Deus. Beaucoup de personnes, Muita gente, beaucoup d'assemblées, muita igreja, beaucoup de religions muitas ne religiões comprennent pas ces choses. não compreendem essas Ils disent coisas. seulement que Jésus est le Fils de Dieu. Eles dizem simplesmente que Jesus é Bienvenue dans la Filho de Deus. maison Bem-vindo na de casa Dieu. de Deus. Si tu ne crois pas, Se tu não crês, même si tu as reçu Jésus, mesmo se tu même recebeste si Jesus, tu as été baptisé, mesmo se tu foste mais si tu batizado, n'as pas, tu ne crois pas se tu não que crês Jésus est ton Dieu, que Jesus é teu Deus, tu n'es pas encore enfant de Dieu. tu ainda não és filho de Deus. Pour devenir enfant de Dieu, Para se tornar filho de Deus d'accepter Jésus, e aceitar Jesus, première étape, primeira etapa, comme Seigneur. como Senhor. Et deuxièmement, E segundo, d'accepter Jésus de aceitar Jesus comme ton sauveur. como teu Salvador. Donc si je suis ce que je suis aujourd'hui, Se eu sei o que eu sou hoje, c'est mon Seigneur qui m'a sauvé. é o meu Senhor que me salvou. Donc de croire de tout ton cœur Então tu tens que crer de todo o teu coração. si tu crois de tout ton cœur Se tu crês de todo o teu et tu coração confesses de ta bouche, e tu confessar da tua boca, Jésus est ton Seigneur, Jesus é teu Senhor, tu seras sauvé. tu serás salvo.
Est-ce que vous comprenez cela? Será que estão a entender? Donc pour être sauvé, Então, para ser pour salvo, que Jésus devienne ton sauveur, para que Jesus se torne c'est teu d'abord de Salvador, croire premièrement qu'il est ton tu Seigneur. tens que crer primeiramente que Ele é teu Senhor. Et tu confesses de tout ton cœur. E tu tens que confessar todo o teu coração. Alors qu'il sera ton sauveur, il va te sauver. Então Ele será teu Salvador, Ele vai te salvar. Alors quand tu réunis toutes ces choses, Então, quando tu reunis todas essas c'est coisas, là qu'on t'appellera enfant de Dieu. então é que vão te chamar filho de Deus. C'est là que tu es maintenant enfant de Dieu. É aí que tu és filho de Deus. Dans la maison de Dieu, Na casa de tu Deus, seras fier de dire que je suis dans la maison de Dieu, tu de serás mon Père. feliz de dizer que estou na casa do Tu meu diras Pai. que je suis dans la maison de mon Père Tu dirás que estou na casa do meu parce que Pai. je suis l'enfant de Dieu. Porque eu sou filho de Je ne Deus. suis pas un enfant d'étranger. Eu não sou filho Je ne estrangeiro. suis pas un enfant d'un visiteur. Eu não sou visitante. Mais je suis l'enfant de Dieu. Mas eu sou filho de Deus. Les deux fils, Os dois ils filhos étaient dans la maison de leur que père. estavam na casa do seu pai. Mais avant tout, Mas antes ils de tudo, étaient des enfants. eles eram filhos. Le père leur répondit, O pai respondeu: mon enfant, Meu filho, je sais que tu es mon fils. eu sei que tu és o meu filho. Premièrement, tu es enfant. Primeiramente, tu és filho. Bien-aimé, Bem amado, avant d'être fils ou fille de Dieu, antes de ser filho, filho commence à de Deus, être un enfant. começa a ser filho. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis enfant de Dieu? Será que alguém pode dizer que eu sou filho de Deus? Non, je vais attendre une église qui dit que moi je suis enfant de Dieu. Eu quero ouvir uma igreja dizer que eu sou filho de Deus. Si je suis enfant de Dieu, Se eu sou filho de Deus, je participe aussi dans le travail de la maison de mon père. eu participo também no trabalho da casa do meu pai. Je prends soin de la maison de mon père. Eu tomo conta da casa do meu pai. Personne ne me forcera. Ninguém vai me forçar. Personne ne va me pousser. Ninguém vai me empurrar. Je suis dans la maison de mon père. Eu estou na casa do meu pai. Comme cet enfant. Como este filho. Il dit à son père, Disse ao seu pai: donne-moi Dá-me ce qui est à moi. o que me pertence. Parce qu'il était dans la maison de son père. Porque estava na casa do teu pai. Bien-aimé, Bem amado, quelle est ton identité? qual é a tua identidade? Depuis pendant on a commencé ce culte, Desde que nós começamos este culto, le ministre du culte nous a toujours posé cette question. o ministro do culto nos perguntou: Qui es-tu exactement? Quem és tu exatamente? Quand tu quittes ta maison, tu viens dans la maison de Dieu. Quando tu deixas a tua casa e chegar na casa de Quelle Deus, place occupes-tu? qual é o lugar que tu ocupas? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Será que tu és filho de Deus? Ou tu es un étranger? Ou tu és estrangeiro? Ou tu es un visiteur? Ou tu és visitante? Quand tu amènes un visiteur ici, Quando tu levas visitante aqui, il vient pour seulement regarder. ele vem somente para ver Tout ce que vous faites, tudo o que vocês fazem. ce n'est pas son problème. Não é o seu problema. Mais le jour qu'il deviendra enfant de cette maison, Mas quando ele se tornará filho il desta commence à casa, participer. ele começará a participar. Mais quand il est encore visiteur, Mas como ele é visitante, bon, on m'a invité. me Je veux seulement convidaram. aller voir l'église là. Vou ir ver simplesmente a igreja em Beaucoup de personnes Muita gente sont encore des visiteurs. são ainda visitantes. Tu veux ou pas, Querendo ou não, je te dis que tu es visiteur. tu és ainda visitante. Não, mas como a église está a cagate. Eu acho que essa igreja não me importa. Não, aí a cagate eu que parole. Eu só venho hoje sua Parce palavra. que tu es encore visiteur. Porque tu és ainda visitante. Tu es encore étranger. Tu és ainda Aí estrangeiro. a cara sara ganhar o Eu côté. venho, não faço Só que nada. église assim na Bíblia Se a igreja não. terminar, eu vou Oui, embora. bien-aimé, continue à être visiteur. Sim, meu amado, continua a ser Continue à visitante. devenir étranger. Continua Dans a ser la maison de ton estrangeiro. père. Na casa do teu Toi, tu es pai. étranger. Continua a ser Mais ce estrangeiro. jour-là, Mas aquele dia, Jésus te demandera, Jesus vai te perguntar: quelle est ta place qual é o teu lugar? dans la maison de mon père? Na casa do meu pai. Quelle est ta place? Qual é o teu lugar? Éloigne-toi de moi, je ne te connais pas. Longe de mim eu não te conheço. Tu es un visiteur. Tu eras um visitante. Un visiteur qui vient chez moi. Visitante que vem na minha Même casa. s'il va te saluer, Mesmo se vem il ne sujidade, va pas nettoyer, c'est não un vai visiteur. limpar. É um Je visitante. le reçois comme un visiteur. Eu recebo como Un visitante. étranger qui vient me rendre visite. Estrangeiro que vem me Je le visitar. reçois comme un étranger. Eu recebo como Mais estrangeiro. tandis que l'enfant de la maison, Mas o filho da quand casa, il va te saluer, quando vê sujidade, il ramasse. ele limpa. Parce que c'est la maison de mon père. Porque é a casa do seu Et pai. toi, quand tu viens, E tu, quando tu vens, pour regarder, para olhar, pour voir ce qui se passe, para ver o que está se pour passando, critiquer les autres, para criticar os pour outros, croiser les bras, para cruzar os pendant que braços, les autres dansent, quando os outros estão a pendant que les dançar, autres poussent des cris de quando
tu sai da regardes. trás e tu olhas. Église à nous à la Gaboye. Esta igreja é assim. Église à nous à la Essa Gaboye. igreja é assim. Parce que tu es étranger. Porque tu és estrangeiro. Quelle est ton identité? Qual é a tua Dans la identidade? maison du Père, Na casa do Pai. est-ce que tu es enfant du Père Será que tu és filho ou tu es do le Pai? fils du Père Ou tu és filho do Pai? ou tu es le serviteur? Ou tu és o servo? Acclamez la parole du Seigneur. Aclamamos a palavra do Senhor. Je disais au commencement, Eu disse no começo, on ne devient pas seulement les fils d'aujourd'hui de l'endroit. não se tornamos filhos de um dia para Mais o outro. pour devenir fils, Mas para se tornar filho, il faut être premièrement enfant. temos que ser primeiramente filho. La Bible nous dit, A Bíblia nos ce diz, père avec deux fils. esse pai com os dois filhos, Quand la Bible parle de deux fils, quando a Bíblia fala de dois parce que filhos, ces fils-là, porque aqueles ils filhos étaient premièrement les enfants de ce père. é o primeiro, a criatura, os filhos daquele pai. Parce qu'un fils, Porque filho c'est un héritier. é herdeiro. Alléluia. Un fils, c'est un héritier. Filho é herdeiro. Mais si toi, tu n'es pas un enfant, Mas se tu não és o tu filho, es étranger, tu és tu ne estrangeiro. seras jamais un héritier. Tu nunca serás herdeiro. Quand Israël est sorti d'Égypte, Quando Israel saiu do Egito, il y avait aussi les Égyptiens qui ont sorti avec eux. também tinha os de Egito que saíram com ele. Il y avait aussi les Égyptiens qui accompagnaient Israël. Também tinha os egípcios que acompanharam Israel. Mais dans l'héritage de Jacob, Mas na herança do Jacó, il n'avait pas la place. não tinha lugar. Ils marchaient avec Israël. Eles andavam com Israel. Ils sont sortis avec Israël. Eles saíram com Ils Israel. ont traversé la mer rouge avec Israël. Eles atravessaram o Mar Vermelho com Israel. Mais pour l'héritage, Mas para a herança, ils n'avaient pas droit. eles não tinham Parce que direito. l'héritage de Jacob Porque a herança do Jacó était pour ses fils. era pelos seus filhos. L'héritage de Jacob était pour ses fils, A herança do Jacó era para os seus filhos, non pour les étrangers. não para os estrangeiros. Voilà pourquoi Então, por tu isso, n'es pas dans l'héritage de Dieu. tu não estás na herança de Deus. Parce que tu n'es pas encore fils de Dieu. Porque tu ainda não és filho de Deus. Peut-être que tu es encore enfant de Dieu. Talvez tu és ainda filho Tu de as Deus. reçu Jésus. Tu recebeste Tu Jesus. crois en Jésus. Tu crês em Tu Jesus. n'es pas comme ton Seigneur. Tu lhe crês como Tu teu n'es pas Senhor. comme ton Sauveur. Tu lhe crês Et como toi, teu tu Salvador. t'arrêtes là. E tu paras por Mais aí. nous allons voir maintenant Mas nós vamos ver agora comment devenir fille et fils de Dieu. como se tornar filho ou filha de Deus. On continue le dimanche prochain. Continuamos no próximo Que domingo. Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Gloire au Seigneur. Je croyais que tu allais acclamer mieux que ça. Pour devenir enfant de Dieu,